Dobrodošli u šesto oddajo Infobita. Smo u Reki s DJ Ogijom. Ogi, zdravo. Zdravo, pozdrav svim gledateljima Infobita. Hvala. I kako je drugačije? Odlično. Evo, pripremamo se za Journey 13, moj all-nighter koji održavam jednom godišnje. Tako da ove godine je prvi put u našem novom klubu Crkva u Rijeci i ništa, čekamo da to sve počne. I to je to. Akcija. Dobro, ajde do crkve ćemo doći, tvog journeya, putovanja. Počnimo sa tvojim prvim kontaktom sa elektronskom glazbom. Gdje je to bilo, kako si došao? Pa mislim da je bilo negdje 90, sad ne mogu se sjetiti, 91. 92. Jedan prijatelj je došao onda su bile kazete u džiru, došao je do Detroit Tehna i onda nekako nakon toga sam upoznao taj, nazovimo europski tehno, njemački tehno i ništa, počeo sam kupovati i ploče i nešto kao malo pimplat kao DJ, ali u to vrijeme sam bio stvarno žestok, to su bilo biti hardcore ploče i neki hard techno, to je bilo jako žestoko i onda tako negdje tih 90-ih kako je bio boom Detroit Tehna, počeo sam konzumirati baš taj tehno. Ne znam, uzor mi je bio recimo Jeff Mills, Joy Beltram i tako, dosta američka škola tehna. I tu je sve počelo, mislim da karijera mi već traje nekih 20 godina. Sad se teško sjetiti sve šta kad je bilo, ali uglavnom počelo je vrlo žestoko. Dobro, a koja je bila prva tvoja ploča koju si kupio s namjerom da ćeš je puštati? Sjećaš li se možda toga? Pa ako se ne varam, mislim da je bio jedan album od Rex Antonija, to je jedan talijanski projekt, hardcore projekt, to su bile stvari na 180 BPM-a, mislim da mi je to nekako bila prva ploča, ako se ne varam. A gdje je bio tvoj prvi nastup? Ko te je prvi bukirao? Prvi sam se sam bukirao. Ja sam, dugi niz godina po ljeti radio u jednom klubu u Novalji, točnije u staroj Novalji, zvao se Klub 82 i tamo sam 94. napravio prvi party općenito na pubu koji se dogodio, zvao se Techno Party i bila su dva komada, to je bila Ludnica, onda je bilo u Hrvatskoj dosta popularno imati fučkalice i biti ušareno, tako da sam... A šta su fučkalice? Fučkalice, zviždaljke. Aha, dobro. Zviždaljke, da. Tako da sam dugi niz godina tamo održavao te takozvane rave partije u klubu 82 u Novalji, a onda sam nekako pokušavao da i taj tehno isfuram u Rijeci. Mislim, nisam bio jedini, ali imali smo te neke, ja sam to zvali smo ih prijatelji ja kao tehno slušalnice. U Rijeci je bio popularan i samo se svirao house u jednom tu riječkom klubu, a mi smo imali te slušaonice po raznim lokalima, to je znalo trajati čak i do 11 sati do noći i gotovo. Ali smo imali radili smo to sve iz gušta. Tako da pomalo tih kraj 90-ih i u novom mileniju je došao tehno na velika vrata u Rijeci i evo ga, dan danas je prisutan i jedan je od traženijih stilova što se tiče partija i posjetitelja u Rijeci, jel? Odlično. Ti si jedan od ustanovitelja Energetike tima. Kako se ta ekipa formirala? Pa upravo u toj staroj Novalji u klubu moj kolega i prijatelj DJ René smo, nakon te prve godine kad sam ja napravio ta dva partija, smo sljedeće godine zajedno nastavili pod tim nazivom Energetika partije i zajedno radili do, kraja 90-ih, pa je on onda malo odustao od karijere, a ja sam nastavio dalje, tako da ta Energetika već postoji dugi niz godina ko organizacija koja radi tehno partije. Još uvijek, Da. Tvoj hard techno bio je po svim tim velikim
založbima, sam pravo rekao kako Da, izdanjima. Dobro. Kako si počeo sa produkcijom? Produkciju sam počeo negdje 2003. godine. Imao sam i pomoć sa strane od kolega, kao što je recimo Alen Svrcina koji mi jako puno pomogao i kod zvuka, znači kod editiranja zvuka, a ostalo sam sve sam. Bio sam u biti u prednosti jer sam bio i DJ, pa sam onda više znao kad šta treba napraviti da bi DJ to mogao. To se danas kao kaže friendly DJ kao traka. Tako da, evo, mislim da je tako negdje od 2003. i ne znam, mislim da je prvo izdanje bilo 2004. na labelu Giant and Dwarf, njemačkom labelu. To je bilo moje prvo solo izdanje. I onda je počelo, to te odnijelo po cijelom svijetu. Pa je, da, onda su se zaredila. Stvarno je bilo tih nekih 2-3 godine, mislim da je to u periodu od 2005. do 2007. gdje sam čak znao, ne znam, mjesečno izdavati jednu ploču, jednu maxi singlicu mjesečno i samim time su došle i te gaže po Europi i u Brazilu i tako. To su bila zlatna vremena. Luda vremena i dobra za hard techno tada. Da. Postao si sinonim za hard techno u Hrvatskoj isto i glumi u Sloveniji. Da. Počeli ste skupa sa Beast Music. Da, pa ideja za Beast Music je došla nekako spontano. Glum i ja smo popričali, ja sam već onda imao neka ta izdanja na ovim baš techno labelima, ne toliko hard, preko te distribucije holandske Triple Vision i onda smo se nekako dogovorili da bi mogli osnivati svoj label Beast Music i brzo smo mi to realizirali i brzo je bio i vani prvi broj, tako da izdali smo sve ukupno 12 brojeva raznih hard techno izvođača i onda je nažalost došla i ta kriza i ploče su se manje prodavale, tako da smo to jednostavno morali stopirati od broja 12. Bilo je dobro dok je trajalo. Da, je. Koliko dugo si već live act? Da, to je dobro pitanje. I kad si osjetio da ti je premalo samo produkcija i onda puštanje ili to nekako naravno dođe? Da, mislim da je to bio slijed događaja. Nakon dosta tih izdanja i svega i puno izdanih traka sam imao i puno materijala koji bi mogao izvoditi kao live act, tako da sam jednostavno počeo razmišljati o tome. Trebala mi je normalno i oprema, kontroler i novi laptop i kartica, tako dalje. Znači live act, ne samo svirat kao DJ, nego u ponudi imati i taj live performance. Nastup, ja. Da. Zašto Journey? Gdje je počelo to? Ideju za Journey sam dobio kad sam bio rezident legendarnog kluba u Opatiji Colosseum. Jednostavno sam se dogovorio s gazdom da bi mogao odraditi svoj all-nighter, s time da je u biti izvorno ime Journey došlo od tadašnjeg dizajnera koji je radio za Colosseum, Lene, koji je nazvao ga Journey, što je u biti super jer je stvarno to jedno putovanje kroz cijelu noć. Eto, tako da je u Colosseumu bio održan prvi Journey, bio je jako dobar. Jedan od meni dražih Journey. I sad je stvarno putovanje i kroz tvoju karijeru, ne? Pa da, sad jako puno sviram iz svojih glazbenih uradaka, osim što ih izvodim u live actu, sviram jako puno svojih traka, imam što svirat. Mislim da bi danas, ali neću, mogu svirat vjerojatno i cijeli Journey koliko imam izdanih traka. Je prve godine ovdje u crkvi, a to je nov klub? Da. Momci su ga, rekli su, izgradili iz skladišta. Da. I šta te je dovelo ovamo u crkvu? Pa u biti, crkva nije samo riječki, nego i hrvatski, jedan od najboljih hrvatskih klubova, mogu to slobodno reći. A u klubu je jednostavno jedna
pozitivna atmosfera. Većina radnika od gazdi do konobara su DJ-evi. Iako su složeni, ovo su sve izgradili svojim rukama, radili su ovo, mislim, nekih 3 mjeseca i svi su im pomalo pomagali. Imamo stvarno jedan od, boljih klubova i optimalan je, nije prevelika, nije ni premalo, tako da... Znali su šta rade. Da, u biti stvarno dignuta, mi kažemo ljestvica visoko što se tiče kvaliteta ovog samog prostora, zvuka i lajta koji se nudi ovdje u klubu. Kako se ti čini kad si ti počinio i sada? Pa dobro, svaka scena, svaka ima scena oscilacije. Recimo, mogu reći da unazad, pa recimo 3 godine da je riječka scena išla na gore. Znači nije se samo dogodilo da smo dobili recimo ovaj klub Crkva, bio je prije i Stereo klub, ali smo dobili jedan jako zanimljiv prostor u gradu, radi se o Eksport drvo hali. To je prostor koji može primiti negdje 3.500–4.000 tisuće ljudi i povremeno se tamo događaju veliki događaj. Imali smo sad karnival, DJ session party gdje je bilo jako puno ljudi, imali smo gost je bio Industrializer, pa tamo će se održati Student Day festival, isto dolazi Kovalski, tako da Rijeka ima sad jednu malo širu i veću ponudu, znači imamo i klubsku ponudu, ali kažem imamo i tu veliku Eksport drvo halu koja je baš sad odličan prostor. Znači tehno se drži hrvatski po svijetu, u Europi, sve u najboljem redu. Znači Ogi, svoj live act još nadgrađuješ i gdje se vodiš, u kom smjeru želiš ići glazbeno? Ja. Pa ne znam, zadnjih nekih 4 do 3 godine sam usporio brzinu i dalje to, ja govorim žestoki tehno, ali više možda priklonja nekoj masi i dalje kažem da je to underground i žešći tehno. I radim u biti jako puno projekata, imam 4 projekata, čak imamo jedan band, zajedno 2 kolege i ja, imamo vokalistu i bubnjara i naš band zove se Dark Force, to je neka mješavina hard tehna i metala. Vokalist je baš iz metal benda. Zvuči zanimljivo. Da, ima na YouTube-u za pogled, ljudi neko kuce Dark Force pa mogu vidjeti o čemu se radi. Radi se Dark Force. Da, industrial hard tehnu sa dijelovima metala, sve u jednome. I ne znam, mislim zvuči jako zanimljivo i izgleda jako ekstremno na bini, s obzirom da je naš pjevač jedan ovako poveći čovjek, metalac. I još imam taj projekt, to je kao minimalni tehno, Lorino se zove i tako, vodim te labele, ali uglavnom baze, kažem, od tog nekog minimalnih tehna do drivinga i groove tehna. A kako je kod tebe u budućnosti djeca, ljubav? Pa ništa, sve u redu, moja familija dobro stoji, imam 2 djece, suprugu, živimo skladno, ja studio imam u svojem stanu, sam sam ujutro do nekih 4 sata, tako da mogu raditi glazbu i da nikome ne smetam kad nabijam. Tu su i bračne obaveze, vodim svako jutro sina u vrtić, vozim ga, kćer ide u školu i tako. Sve ok, sve super. Perfektno. Da. Skoro ne bi moglo biti bolje. Ne. Dobro. Pa dobro, kad je tako sve u redu, onda možemo i završiti ovu emisiju ili šta god je u najboljem duhu, tako da vidimo se, spremljajte nas in mi bomo pa pusneli še Ogija med njegovim live actom danes. Može, vidimo se.